Bisita man uy. Ay, napunta lang. Para sa taga nila itong pilit. Ako ko din. Nakadugay na to lagi. Na laban. Okay, mas emphasize na. Okay na to. Let's go! Mato na ta sa... Uy, video so. Oh my gosh. Ako Hi guys! So padong nini sa Lubok Cross Dako. Hi! Hello! So nagdamig mga camping chair, tent, food. Mabilipin siya pero ga-Jollibee. Puasa man ta. Puasa. One rice lang kay puasa na. Nice kaayo diri guys. Grabe man kaoy. Katawan ni mo kun mo edit akong Mapala ka ni video. survey. Kaubi ako nila. For station 1. Puy na. Pagani ka station 1. Okay lang yung bag. Ako? Open asa. Ang lock niya to sa ubos ba? Can you I'm so haggard. Hi guys. Ang sarap. Wala pa may station 1 gagahalahan ako. Ikapoy na. Wapay station 1. So padung pa lang mi sa station 1. And ikapoy na mi kayo. Di siya lalim guys. Curtis Cross na lang ko. Yes, for the hangak ng mga person. May buhok na may ko sa malapit. Lapit na ni Mahuman. Sa station 1. Wala pa oy. Vlog na isa. Padupkin din. Nagda ka? Wala di ba siya daan. Ubay dito ka na nay. Ano ba nito? Mount ako. Na, di ko headlight mo gida. May pagidaan ako. Headlight sa motor. Hindi, headlight sa ba? Ngit na siya guys. Say hi. Wala na tao kit. Okay, murag late na mangutan sa ano. Di inay pa dana. Yes, na namin sa station 1. Amazing. Ngit-ngit na. Nice kang sunset guys. And night food and mga candles. Baligya there sa kilid. And police. Lami ama na sir. Oh, dapat dari oh, mga tindahan. Hi. Kaya natin to guys. Asa naman ta? Bawo. Muna next ato. Kasi ni 11 na. Dali na. Sorry. Pwede daw sa babaw. Ito na sa babaw. Let's so ngit-ngit na. Tungas kay ka. Laban. Pwede tungas kay ka. We're in the dark. Hindi lang go.
gabi eh. Doon na ta. Let's go guys. Basta yung water, basta nabili. Are you okay? Did you bring the water, Pastor? Yes, we're near na. Let's go guys. Kaya natin to. Laban lang for the 11th station na ta. And it's around 6:30 p.m. Amazing. Very kuan ka very challenging. 11th station, guys. And the Father, Son, and the Holy Spirit. Mini hike siya, mini hike. Tumas kayo. We're apaan sa nata 11 pa? Ay, 12. 12 station na ta. Yay, almost there. Tungas yun siya kayo eh. We're on the 11th station. So, 13th station. What? yeah, like tummy. Gabi, Lord, na hintay mo. The good weather man. Hindi na lang dyan. Pwede rin mo step. Nandito ah. May step ko. Yeah. Station mo dito. Papaw mo siya. Nanganin sa labas. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have and to hold. They'll see in time. Wow, for the sunrise. Wala na ko ka-video gabi guys. Kaya excited. Excited na maglingkod, mag-relax, and everything. So good morning, Lobo. Lobo for the Lobo.